کربلا۔ ایک ایسا ریولوشن جس کی وجہ سے کئی بڑی گورنمنٹ تک الٹ گئی۔ کربلا ہوئی کیسے اور کس طرح امام حسین کی شہادت سے یہ ریولوشن سٹارٹ ہوا؟ تو جب یزید کو معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی ٹریٹی توڑ کر خلیفہ بنا دیا تو اپنی موت سے پہلے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو وارن کیا اور کہا کہ حسین سے ہوشیار رہنا، اگر یہ تیرے خلاف کھڑا ہوا تو نہیں بچے گا۔ یزید یہ جان گیا تھا کہ حسین کی بیعت لینا سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر حسین نے بیعت کر لی تو باقی بھی بیعت کر لیں گے۔ یزید ایک نمبر کا ظالم اور شرابی تھا۔ وہ یہ اچھے سے جانتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت نہیں کریں گے، تو اس نے زبردستی تلوار کی نوک پر لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ اس نے اپنے سارے گورنرز کو خط بھیجے اور کہا کہ وہ اس کے لیے زبردستی لوگوں سے بیعت لیں، تو اس کے گورنرز نے لوگوں کو مار پیٹ کے ان سے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی۔ تبھی مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو رات کے وقت سیکریٹلی بلایا اور کہا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر امام حسین اسی رات اپنی فیملی کو لے کر مکہ چلے گئے، جہاں وہ کئی مہینوں تک رہے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں تھے تو وہاں انہیں کوفے کے کئی لوگوں نے خط بھیجے اور کہا کہ ہمارا آپ کے سوائے کوئی امام نہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اس یزید کے خلاف لڑیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ کی سچویشن کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے ان کا اچھے سے ویلکم کیا اور 18,000 سے زیادہ لوگوں نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کیا۔ جب یزید کو یہ پتا چلا کہ میرے خلاف لوگ فوج کھڑی کرنے والے ہیں تو اس نے فوراً کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا کر ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا تاکہ وہ وہاں جا کر اس موومنٹ کو ختم کر سکے۔ تو عبید اللہ بن زیاد بڑی ہی چالاکی سے رات کے اندھیرے میں امام حسین کی طرح کے کپڑے پہن کر اور اپنا منہ چھپا کر کوفہ میں انٹر ہوا۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو انہیں لگا کہ امام حسین انہیں لیڈ کرنے آئے ہیں۔ لوگ خوشیاں منانے لگے اور اس کے ہاتھ چومنے لگے۔ اس وقت الیکٹریسٹی تو ہوتی نہیں تھی، تو رات کے وقت کسی کو پتہ نہیں چلا۔ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے محل میں انٹر ہو گیا اور اگلے ہی دن اس نے اپنی اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی اور کہا کہ جو بھی حسین کا ساتھ دے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے مسلم بن عقیل کو بھی پکڑ لیا اور انہیں محل کی چھت سے پھینک کر شہید کر دیا، اور جو بھی لوگ امام حسین کا ساتھ دینے والے تھے ان میں سے کئی لوگوں کو شہید کر دیا اور کئی لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت تک کوفے کی طرف اپنی فیملی کے ساتھ نکل چکے تھے، کیونکہ وہ پچھلے 4 مہینوں سے مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور حج کے موقع پر کئی ہزار مسلمان آ کر انہیں فالو کرنے کا وعدہ کر رہے تھے۔ یزید کو جب یہ پتا چلا تو اس نے اپنے کچھ بندے احرام کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بھیجے۔ جب امام حسین کو اس کا پتا چلا کہ یزید نے انہیں مارنے کے لیے جاسوس بھیجے ہیں تو انہوں نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جانے سے پہلے خطبہ دیا اور کہا کہ جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ کبھی بھی اس عظیم کامیابی کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد نے قبضہ کر لیا ہے۔ ان کے کئی ساتھیوں نے انہیں وہاں جانے سے منع بھی کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام ٹوٹل 70 سے 80 لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ کسی جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ کوفہ کے لوگوں سے ملنے جا رہے تھے۔ یہ عظیم قافلہ ریگستان میں اپنے سفر پر روانہ تھا کہ تبھی انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، جسے سن کر ان کے کئی ساتھیوں کا مورال ٹوٹ گیا اور کچھ لوگوں نے واپس جانے کا سوچا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں یہ سفر پورا کرنا ہے اور میں واپس نہیں مڑ سکتا۔ تو اس کے بعد ان کا قافلہ واپس سے کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تبھی راستے میں ایک جگہ جب قافلے نے قیام کیا تو امام حسین سو رہے تھے۔ تبھی انہوں نے خواب میں اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو فرمایا، اے حسین آگے بڑھو،
अल्लाह तुम्हें शहीद देखना चाहता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाब से उठे और आपने अपने साथियों से ये ख्वाब शेयर किया और उन्हें कहा कि जो वापस जाना चाहते हैं वो चले जाएं, क्योंकि अब जो मेरे साथ रहेगा वो मारा जाएगा। कुछ लोग छोड़ गए लेकिन बाकी इनके साथ रहे। तो काफिला फिर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। तभी रास्ते में इन्हें एक और काफिला दिखाई दिया जो कि ज़ुहैर बिन कैन का काफिला था। इनकी मुलाकात इमाम हुसैन से हुई। इस मुलाकात के बाद ज़ुहैर बिन कैन ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और कहा कि तुम बाकी सबके साथ जाओ, क्योंकि मैं अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी जान दूंगा। वहीं दूसरी तरफ यजीद को यह पता चल चुका था कि इमाम हुसैन कूफा की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो इस नापाक ने हुर बिन यजीद को 1000 के लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले की तरफ भेजा। हुर बिन यजीद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन के काफिले को रास्ते में ही एक जगह दरियाए फुरात के किनारे रेगिस्तान में रोक लिया। इमाम हुसैन ने अपने साथियों से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि ये करबला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, यही वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि यहीं खैमे गाड़ दो, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वही जगह थी जहां से जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जंगे सफीन से वापसी लौट रहे थे तो आपने यहाँ रुक कर फरमाया था, ऐ हुसैन, उस दिन सब्र करना जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम करबला की जमीन पर सब्र करना, क्योंकि वहां तुम्हें अकेले मौत का सामना करना पड़ेगा। तो जब 2 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने करबला में खैमे लगा लिए, तो इसी वक्त यजीद ने 4000 के लश्कर के साथ अमर बिन साद को हुर बिन यजीद की फौज ज्वाइन करने भेजा। इससे हुर बिन यजीद की फौज और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा भी अमर बिन साद यजीद से और ज्यादा लश्कर मंगवाने लगा, जिसके बाद इसकी फौज 1000 से 30,000 हो गई। वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ इनके सिर्फ 70 साथी थे। लेकिन आखिर क्यों अमर बिन साद इतनी ज्यादा फौज मंगवा रहा था, जबकि सामने सिर्फ 70 थे और इनमें से भी कई बच्चे और औरतें थी? इसकी वजह ये थी कि इन 70 लोगों में एक इंसान था जिसका नाम था अब्बास। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे। ये इतने बहादुर थे कि जब ये जंग में लड़ते थे तो लोगों को लगता था कि अली लड़ रहा है। इन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह से मांगा था। आपने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरे बेटे हुसैन को इसकी तन्हाई के दिन सहारा दे। मुझे ऐसा बच्चा अता कर जो हुसैन का वफादार हो, जो करबला में इसके साथ खड़ा हो, जो इसके लिए अपनी जान दे और मौत के सामने न झुके। तब जाकर अल्लाह ने उन्हें अब्बास जैसा बेटा दिया। इसी वजह से अमर बिन साद लगातार फौज मंगवा रहा था, क्योंकि सामने अब्बास खड़ा था। तो इमाम हुसैन ने कूफा के लोगों को एक खत लिखा उन्हें अपनी इस कंडीशन के बारे में बताने के लिए, लेकिन वो खत कभी कूफा के लोगों तक पहुंचा ही नहीं। इमाम हुसैन और इनके साथी शदीद प्यास बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि अमर बिन साद ने 500 फौजी फुरात के किनारे खड़े कर दिए थे। इस वक्त रेगिस्तान में शदीद गर्मी थी, सूरज सर पर था, बच्चे रो रहे थे और इनके होंठ सूखे पड़े थे। यहाँ तक कि औरतें प्यास की शिद्दत से बेहोश हो रही थी। प्यास की वजह से इमाम हुसैन के साथी कमजोर हो रहे थे, लेकिन इनका जज्बा मजबूत था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक बेटे इमाम ज़ैनुलाब्दीन अलैहिस्सलाम पहले ही बीमार थे। बीबी सकीना इमाम हुसैन के पास आकर बार बार पूछ रही थी कि बाबा पानी कहाँ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को पैगाम भेजा कि अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी है तो इन बच्चों और औरतों को तो पानी पीने दो, इनका क्या कसूर है। लेकिन उनका आगे से जवाब आया कि हमें उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने सख्त ऑर्डर दिया है कि इन्हें एक बूंद भी पानी नहीं देना। अगले दिन 8 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमर बिन साद से
निगोशिएशंस करने की कोशिश की, लेकिन इनकी एक ही डिमांड थी कि यजीद की बैत करो, जो कि इमाम हुसैन कभी करने को तैयार नहीं थे। प्यास की वजह से दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। खून गाढ़ा होने की वजह से बॉडी को पंप करने में मुश्किल हो रही थी। ब्रेन फंक्शंस कम हो रहे थे और ये सब बच्चों में और ज्यादा हो रहा था। 9 मुहर्रम का दिन आ चुका था और इसी आजमाइश में 9 मुहर्रम का दिन भी गुजर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी रात इबादत की और अपने साथियों से कहा, तुम अब जा सकते हो। दुश्मनों को सिर्फ मेरी जान चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। इसके बाद इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिया और जब थोड़ी देर बाद चिराग जलाया तो इनका एक भी साथी इन्हें छोड़कर नहीं गया। हुर बिन यजीद को जब ये पता चला कि अमर बिन साद इमाम हुसैन के खिलाफ जंग करेगा, तो उन्होंने इमाम हुसैन की फौज ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो इमाम हुसैन की इज्जत करते थे। इसके बाद 10 मुहर्रम का सूरज चढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद की फौज के सामने आए और कहा, ऐ लोगो, गौर करो कि मैं कौन हूँ। क्या मैं तुम्हारे नबी का बेटा नहीं हूँ? क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि मैंने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया? लेकिन दुश्मन खामोश रहे तो इमाम हुसैन ने अपनी फौज को तैयार किया और 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा राइट में था, एक लेफ्ट में और एक हिस्सा सेंटर में था, जिसे हजरत अब्बास लीड कर रहे थे, जबकि यजीद की आर्मी इनके चारों तरफ थी। तो फज्र की नमाज के बाद जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कई साथी एक एक करके शहीद होते रहे। जब इमाम हुसैन के साथी शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खूबसूरत बेटे जनाबे अली अकबर, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे, वो मैदान में आए और पुकारने लगे, मैं हूँ अली, अली के बेटे हुसैन का बेटा। हम नबी के घर वाले हैं और अल्लाह की कसम हम कभी भी बातिल के सामने नहीं झुकेंगे। जब यजीद की फौज ने जनाबे अली अकबर के चेहरे को देखा तो वो खामोश हो गए। कुछ ने तो नजरें नीची कर ली और कुछ ने अपने चेहरे फेर लिए, क्योंकि जनाबे अली अकबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। ऐसा लग रहा था जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मैदान में आ गए हों। इसके बाद वो आगे बढ़े और एक के बाद एक दुश्मन को मारते गए, लेकिन दूर से किसी ने इनके सीने में नेजा मारा, जिसके बाद वो नीचे गिरे और इमाम हुसैन को पुकारने लगे। इमाम हुसैन पूरी तेजी से इनके पास आए और इन्हें उठाकर कहने लगे, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, इन्होंने उसे भी शहीद कर दिया जो सूरत में तेरे नबी से सबसे ज्यादा मिलता था। इसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे जनाबे कासिम अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन से जंग की इजाजत मांगी, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कासिम, तुम ही इकलौते अपने बाप की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? तो जनाबे कासिम अलैहिस्सलाम ने कहा, चचा जान, आपके लिए मुझे मौत शहद से भी ज्यादा मीठी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें गले लगाया और रोने लगे। तो फिर जनाबे कासिम मैदान में आए और बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन कुछ देर बाद किसी ने पीछे से इन पर हमला किया और वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनके पास गए और इनके जिस्म को उठाया। इसके बाद इमाम हुसैन के 2 भतीजे भी शहीद हो गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम भी जंग में मसरूफ थे। जब उन्हें बच्चों के रोने की आवाज आई तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पानी लाने की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन ने उन्हें इजाजत दे दी। इसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और यजीद की आर्मी को चीरते हुए फुरात की तरफ बढ़े। वो रास्ते में आने वाले हर एक को खत्म करते गए और दरिया पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पीने के लिए अपने हाथों में कुछ पानी लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आया कि इनका खानदान प्यासा है तो उन्होंने पानी अपने हाथों से गिरा दिया। इसके बाद वो अपने मशकीजे में पानी लेकर अपने घोड़े पर बैठे और वापस खेमों की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी कुछ दुश्मनों ने इनके बाजू पर हमला किया और इनका एक बाजू काट दिया। उन्होंने दूसरे हाथ में मशकीजे को पकड़ लिया, लेकिन इनका दूसरा हाथ भी काट दिया गया। तो उन्होंने अपने मुंह में मशकीजे को पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन हजरत अब्बास की तरफ बढ़े तो उन्होंने कहा, भाई, मुझे माफ करना, मैं आपके लिए पानी नहीं ला सका।
اور یہ کہہ کر وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام ان کی اس شہادت سے ٹوٹ چکے تھے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کو ان کے سامنے لائے اور کہا، میرے لیے نہ صحیح، کم سے کم اس بچے کے لیے ہی پانی دے دو۔ لیکن ایک ظالم نے جناب علی اصغر کے گلے میں تیر مار کر انہیں شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کے خون کو اوپر اچھالا اور فرمایا، اے اللہ، میری اس قربانی کو یاد رکھنا۔ اب امام حسین کے سارے ساتھی شہید ہو چکے تھے اور وہ اکیلے رہ گئے تھے۔ ان کے جسم پر کئی زخم تھے اور وہ بھی لڑ کر تھک چکے تھے۔ اوپر سے پیاس کی شدت سے جہاں ایک نارمل انسان کے لیے ہلنا تک ممکن نہیں ہوتا، وہ دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے تھے۔ امام حسین اپنی فیملی کے پاس گئے، انہیں الوداع کہا اور کوفہ کے لوگوں کو آخری خط لکھا اور کہا، تم نے مجھے خط بھیج کر بلایا تھا، لیکن اب تم اپنے وعدے سے پھر چکے ہو۔ اب انشاءاللہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے ذوالجناح پر سوار ہو کر ہاتھ میں ذوالفقار لیے میدان میں آئے۔ ان کے سامنے ہزاروں کا لشکر تھا اور وہ اکیلے تھے، لیکن ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک طرف وہ تعداد میں ڈائنوسورز تھے اور دوسری طرف ایک زخمی شیر۔ امام حسین پوری رفتار سے فوج کی طرف بڑھے اور اپنی تلوار سے دشمنوں کو چیرنے لگے۔ وہ دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ دشمنوں کی گردنیں ہوا میں پرندوں کی طرح اڑ رہی تھی۔ کئی فوجی شوق ہو گئے۔ کچھ فوجیوں نے کہا، ہم نے کبھی کسی انسان کو اس پیاس اور زخمی حالت میں لڑتے نہیں دیکھا۔ یہ ایسے لڑ رہا ہے جیسے یہ اس دنیا کا نہیں ہے۔ یزید کی فوج کے کئی کمانڈرز نے ایک ساتھ حملہ کرنے کا کہا، لیکن کوئی بھی امام حسین کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 10 فوجی ایک ساتھ امام حسین علیہ السلام سے لڑنے آتے، لیکن پھر بھی وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے علی خود ذوالفقار لے کر میدان میں لڑ رہے ہوں۔ دور کھڑے عمر بن سعد نے جب یہ دیکھا تو اس نے یہ دیکھ کر اپنی فوج کو کہا، چاروں طرف سے حملہ کرو اور حسین پر دور سے تیر برساؤ۔ جب امام حسین پر ہزاروں تیر برسے تو وہ خود کو بچا نہ سکے اور ان کا پورا جسم تیروں سے بھر گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے سے گرے اور سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد شمر امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کے سینہ مبارک پر اس نے اپنا ناپاک پاؤں رکھا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین کے خیموں کو لوٹا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ایک ایسا ریولوشن آیا جو کہ آج تک قائم ہے۔ امام حسین کی شہادت کا جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے امام حسین کی قبر پر آ کر قسم کھائی کہ وہ یزید کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے۔ ان کا امتحان ہماری تلوار ہی لے گی۔ اس کے بعد انہوں نے یزید کے خلاف جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مکہ میں عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ہم ان کو روکیں گے۔ جس کے بعد مکہ کے مسلمانوں نے یزید سے جنگ کی اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ نہ رحم کرو۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی۔ جب انہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پتہ چلا اور انہوں نے بھی یزید کے خلاف جنگ کی اور ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، ان کے کئی سالوں بعد کالے جھنڈوں کے ساتھ عباسی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بنو امیہ کی اس ظالم حکومت کو ختم کر دیا۔ امام حسین کے خون سے ایک ایسا ریولوشن شروع ہو چکا تھا جو ان کی شہادت کے صدیوں بعد تک جاری رہا۔ جیسا کہ 1979 ایران میں انقلاب آنے سے پہلے وہاں شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی جو کہ ویسٹرن کنٹریز کا غلام بنا ہوا تھا، جیسا کہ اسرائیل اور امریکہ آج جہاں ایران ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہیں ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب ایران کے ان کے ساتھ کافی اچھے ریلیشنز تھے۔ On behalf of all of my fellow Americans,
in welcoming you to the United States. इस वक्त ईरान में फुल वेस्टर्न कल्चर था और रिलीजियस स्कॉलर्स तक को सप्रेस किया जाता था। तभी एक इंसान खड़ा हुआ जिसका नाम था अयतुल्लाह खोमीनी। खोमीनी ने लोगों को बताना शुरू किया कि हर दिन आशूरा का दिन है और हर जमीन करबला की जमीन है, यानी कि वो लोगों को ये कहने लगे कि हमें करबला की तरह इस यजीद के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा और ईरान में रिजीम चेंज लाना होगा। खोमीनी ने मजलिसों में लोगों को अवेयर करना शुरू किया। लोग इनकी बात समझने लगे और लब्बैक या हुसैन के नारे लगाने लगे। लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के झंडे उठाने लगे और यहाँ तक कि कई हजारों मुसलमानों ने हुकूमत से लड़ने में अपनी जान तक दी। लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की स्टोरी से मोटिवेट होने लगे और इसी तरह अयतुल्लाह खोमीनी ने ईरान की हुकूमत पलट दी, जिसके बाद ईरान में वेस्टर्न कल्चर खत्म करके इस्लामी हुकूमत लाई गई। ईरान की इस्लामी मूवमेंट से इंस्पायर होकर नाइजीरिया में शेख इब्राहिम ने भी शिया मूवमेंट स्टार्ट की। ये लोग भी इमाम हुसैन के नारे लगाने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे, जिसे देखकर दिसंबर 2015 में नाइजीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन पर अटैक किया और 1000 से ज्यादा शिया मुसलमान शहीद हुए, जिसमें से 3 तो शेख इब्राहिम के बेटे थे। शेख इब्राहिम और उनकी बीवी को गोली मारी गई और बगैर किसी मुकदमे के इन्हें जेलों में डाल दिया गया। इसी तरह इराक के लोगों ने हुकूमत की करप्शन, गुर्बत और अमेरिका की फॉरेन इंटरफेरेंस से तंग आकर हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। Iraq is dealing with a fourth day of violent anti-government protests. ये प्रोटेस्टर्स खुद को हुसैन और हुकूमत को यजीदी बोलने लगे। 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दी 5 Iraqis died in clashes between police and anti-government protesters in और हजारों लोग जख्मी हुए। कई लोगों को स्नाइपर्स के जरिए मारा गया और इन प्रोटेस्टर्स के कैंप्स तक जलाए गए, एग्जैक्टली जिस तरह इमाम हुसैन के खेमे जलाए गए थे। इसी साल लुबनान के लोगों ने हुकूमत की करप्शन और सियासी निजाम से तंग आकर हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। लोग खुद को हुसैनी कहने लगे और काले झंडे उठाकर प्रोटेस्ट करने लगे। इन प्रोटेस्टर्स पर भी गवर्नमेंट ने टीयर गैस छोड़ी और कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन इस प्रोटेस्ट के 2 हफ्ते बाद इनके प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी ने रिजाइन कर दिया। توجه إليكم بهذا الخطاب इसी तरह 2011 में बहरीनी प्रोटेस्ट हुए, जब बहरीन में शिया मेजॉरिटी पर सुन्नी हुकूमत थी और शिया को ऑप्रेस किया जा रहा था, तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इनके अलावा 2020 में इंडियन प्रोटेस्ट, इसी साल ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट और पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट किए गए हैं, जिनके पीछे की इंस्पिरेशन करबला थी। यही वो रेवोल्यूशन है जो इमाम हुसैन ने अपने खून से शुरू किया, जिसे आज बहुत से लोग नहीं जानते। इस्लाम खुद एक पॉलिटिकल रिलीजन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक पॉलिटिशियन थे। आपने काफिरों से डील की और इस्लाम को एस्टैब्लिश किया। इसी तरह पहले खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी एक पॉलिटिशियन थे और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने रोमन और पर्शियन एम्पायर्स के खिलाफ जंगें की और इससे इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। इमाम अली अलैहिस्सलाम भी पॉलिटिशियन थे, जो कि हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान के दौर में हुकूमत के साथ रहे और उन्हें मशवरे देते थे और अपने दौर में भी हुकूमत की। इसी वजह से इस्लाम एक पॉलिटिकल रिलीजन है। इस्लाम का खुद का खिलाफत सिस्टम है। ये दीन हुकूमत करने के लिए ही बना है। अगर मुसलमानों पर काफिर हुकूमत करेंगे तो मुसलमानों की नमाज और रोजे का कोई फायदा नहीं होगा। ये काफिर जुल्म करेंगे और मुसलमान कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कि आज आप फिलिस्तीन में देख सकते हो। इसी वजह से सबसे पहले हमें पॉलिटिकल एक्टिव होना पड़ेगा और अल्लाह की हुकूमत कायम करनी पड़ेगी, वरना हमारी नमाजों का कोई फायदा नहीं। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था कि लोग जिस दीन को मस्जिदों में तलाश करते हैं, वो दीन करबला की जमीन पर पड़ा है।